Good morning. Ayan, good morning mga kapalangga ko dyan. Good morning. Ayan o. It's Thursday morning guys. Ayan, nandito tayo guys sa Amadeo, Cavite. So ayan, meron kaming pupuntahan na isang bagong bukas na ano guys, palaruan guys. Ayun o. Yun na nga guys, ayan, meron kaming dinalaw dito sa Amadeo, Cavite. Bagong bukas lang to guys. Ayan o, Backyard Bubble Sports. Ayan o. Good morning mga kapalangga, good morning. Ayan o, nakakita nyo ba yan? Siyempre, unang hirit na naman. Ayan, nakapag-vlog tayo guys. Yan ang aming host ngayon guys, Ma'am Shaira Diaz. Wow, beautiful. Ha? Alin? Pantayan? Pantayan? Siyempre, yan naman yung ating mga nasa technical. O, ha? Habang hindi pa nagra-live, ayan, nagmumuni-muni muna sila. Yan guys, ganyan ang laro na yan guys, banggaan guys. Ayan o. Oh ha, nakita nyo? Oh my goodness. Yan, sige pa. Yan o, si Ma'am Shaira o. Ayun, bagsak guys, naunang ulo. Hindi ko na hinabaan. Ayan, kasi umulan na, kaya hanggang dito na lang.